to. Ayun na, ha? Teka lang. Okay? Okay. Time start now. Tagalog. Time out! Wala mo, yung hula nyo nga eh. Tagalog. Tagalog, sige. Pakain. Ay, May oras ba yan? Kumili. Last supper. Naglalasing. Miinom. ano kumakain? Pwede ba sa'yo? Tapos na yung oras. Matagal eh. Chabuena! Nochebera. Miinom. Ano? Adik! Arian. Ano, Aryan? Opening pa yan. Ano? Ano tayo? Disqualified! Disqualified! Bale, lalong umiro. Pakain. Ay, Kumakain. Miinom. Nochebera. Nagsasaya. Party. Kumakain, sounds like. Eat. Ay, Tagalog. Pakain. Ito. Kain. Ano? Kumakain, ano? Anong Umiinom. material? Hirap kasi. Kumain, no? Ano kumain? Kumain. 1 minute. Ano, tao, bagay, ano? Si Arvin parang Bagay. Pilipino ah. Ano, hayop? Ha? Category pa lang eh. Pagkain. Isla oras Oh, na eh. sige, pagkain. Oh, sige, kinakain. Gulay. Gulay. Ano, alak? Alak? Sago. Bibigyan kayo ng tip ah. Yes ba? Noche buena. Ay, sabaw. Ano? Wala. Piniprito. Ikaw. Almusal. Wala namang ganyan eh. Tinapay. Ano? Ano? Ikaw yung kanan. 10 seconds. Ano? Isang kapay, alak? Cheaper.